natin silang dalawa sa... Best of 7. Ay, galing. Oh! Okay, English. Yes. Noun, pronoun. Pronoun. Noun. Yes. Proper name. Okay, tao. No. Tao. Hayop. Lugar. Pagkain. Yes. Para Character. Para kay Bernie. Lighting. Kamukha mo! Okay, English. Tagalog. Okay, Filipino. Kamukha mo! Wait, hindi na kami. Okay, artista. Yes! Sa Pilipinas. Yes! Channel 2? Oo! Channel 2. Okay, panggabi. Pang madaling araw. Wait lang. So, matanda na to. Buhay. Okay, matanda. Middle age. Middle age. Babae. Babae. Okay, sikat. May show siya ngayon. Wala ka ba? Tapos na siya. Okay, pero artista ka nga. Okay, sige. May prime time? Wala ka. Dati! Hello? Okay. Kamukha mo! Wait lang, ito yung name niya, dalawang words. Yes! Okay, wait lang. Miriam Kiambao? No. Ay, wait lang. So dati siya sikat, may anak na siya ngayon. Yes! Judy Ann Santos. Milo. May simbolo. Kamukha mo naman talaga eh. Mas maganda.